Hi everyone, for today's video kay magluto ta og gulaman. Kaya nag-crave ako ang Paris guys. So niya siya og Grand Mall, nagdedeli og palet. Tapos pa siya og prutas para ni baby. Guys, among gulaman, nagtibogol. Kayo nun pa. So bye bye for now. I'll be back. Gitadtara no eh. Kasi mahirap. Extension guys. Guys, final na siya ay apple. Instead of cheese, apple lang gigamit. Palitan akong cheese. Na eh, kanina. Barto na ba? Wala na may 20. Ayun na lang, kanina. Okay na mag-white cheese. Taco ba? Cravings akong Paris, guys.